Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, on a une leçon d'exercice écrit, unité 4, semaine 3, l'oasis des mots, la page 122. Alors je commence par l'exercice numéro 1. J'associe chaque métier au lieu où on l'exerce. إذا غادي ندير أي métier صافي عرفتوا شنو لي ميتيي هما المهن. المهنة كل مهنة غنديرها مع لو ليو، يعني المكان اللي نديروها فيها، يعني نمارسوا هذيك المهنة فيها. الوغ المهن اللي عندنا لو ميكانيسيان، لو ميدسان، لو جاردينيي، لوفريي. لو ليو يعني المكان، لو ليو عندنا ان اوبيتال سبيطار، une usine, un garage ou bien un jardin. Donc, كل واحد غنشوفوا ليه المهنة فين تيديرها. Alors, le mécanicien, بطبيعة الحال, où est-ce qu'on trouve le mécanicien? On le trouve dans un garage. تخدم في الجراج. Le médecin, تلقاه في l'hôpital, في السبيطار, un hôpital. Le jardinier, بطبيعة الحال, dans un jardin. Ou l'ouvrier, dans une usine. تخدم في l'usine. Voilà. Alors, le mécanicien, un garage. Le médecin, un hôpital. Le jardinier, un jardin. L'ouvrier, une usine. Voilà. Voilà. Je reprends. Le mécanicien, un garage. Le médecin, un hôpital. Le jardinier, un jardin. L'ouvrier, une usine. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Je relie chaque métier à l'outil qui lui correspond. Alors, أي خدمة le métier. l'outil يعني الأداة اللي تستعمل. كل واحد اش من أداة تستعمل. عندنا le peintre. Suivez avec moi. On a le peintre. Le coiffeur, le peintre au spa. Le coiffeur after. Coiffeur, boucher ou le gzal, le jazar. Le secrétaire, la secrétaire. On a un ordinateur, un couteau ou le mousse, des pinceaux ou richat sebara ou des ciseaux ou mekas. Alors le peintre, le peintre va utiliser des pinceaux. Donc donc fourchat sebara. Le coiffeur, qu'est-ce qu'il va utiliser? Des ciseaux, mekas. Le boucher, qu'est-ce qu'il utilise? Un couteau. Le jazar, le couteau, mousse. La secrétaire, elle utilise un ordinateur. Et voilà. Je reprends. Le peintre, des ciseaux. Le coiffeur, le peintre, des pinceaux. Le coiffeur, des ciseaux. Le boucher, un couteau. La secrétaire, un ordinateur. Je passe à l'exercice numéro 3. Je complète chaque phrase avec un nom de métier. Alors, حنا دروك على حساب الوصف اللي عطاونا المهنة غيخصنا نقلبوا شنو المهنة اللي غنديرو. Les murs de ma maison sont sales. إذا les murs مع حيوط. حيوطاش الدار مالهم مسخين. sont sales. J'ai besoin d'un. إذا اش غيخصنا شكون؟ un peintre صباغ. مادام حيوط تاع الدار مسخين غيخصنا un peintre يعاود يصبغ لينا الدار. J'ai un problème avec l'électricité. Elle dit مشكل مع الضوء l'électricité. J'ai besoin d'un électricien. إذا كهربائي électricien. Électricien. J'ai un problème avec les tuyaux. Elle dit مشكل مع التويويات. J'ai besoin d'un plombier. غنجيب plombier. Je veux de nouveaux meubles. بغيت أثاث جديد. J'ai besoin d'un menuisier. بغيت أثاث جديد. غادي نخصني menuisier. Pardon. Alors بلاتي نصحها. menuisier. Voilà. menuisier. هو النجار. J'ai besoin d'un menuisier. Ça y est? Maintenant, l'exercice numéro 4. J'écris 3 phrases pour ce dessin. J'utilise les mots. Alors, on a le dessin, le peintre.
خصني ندير 3 الجمل مع هاد الديسان هاد الرسم. وغنستعمل كلمات لو بانتر، اون ايشيل، دي بانسو، ان بو دو بانتور، لي مور. اش غنقدروا نقولوا؟ الوغ هذا سميتو بعدا لو بانتر. كيس كون دي لو بانتر؟ ابسط جمله تقدروا تقولوا لو بانتر ا اون ايشيل، عنده سلو. فوالا ابسط جمله كاع، ا اون ايشيل. اش عنده؟ عنده اون ايشيل، عنده سلو ا اون ايشيل. اش نقدروا نديروا؟ لو بانتر بان لي ميزون لي مور. لو بانتر اش تيدير؟ تيصبغ الحيوط. لو بانتر peint le peintre peint les murs. Le peintre peint les murs. هيا لي مور ودرت لو بانتر. اش نقدروا تاني نديرو؟ لو بان porte un seau de peinture bien pot de peinture. Le pain porte يعني هز porte un pot de peinture يعني هز سطلة تاعت الصباعة. وانا استعملت كلمات، كان لكم جمل اخرين، المهم انا قلبت لكم على ابسط جمل. بورت باردون، هنا نسيت واحد ار، فوالا بورت، انا نكتبها لكم تحت بورت. لا سا سي بو صحيح هادي، باردون سمحوا لي. الوغ بو دو بانتور هي هادي، ما عنديش باش نمسح. الوغ ا الوغ هنا غنكملها لكم. un pot de peinture. Voilà. À un pot de peinture. Voilà. لا ديكتي، هذيك لا ديكتي تتبقى كاين لكم ديروها الاطفال ديالكم. هاد الكلمات يكتبوهم راه مزيان. لو منويزيي، لا منويزري، لو ترافاي، فابريك، بورتاي، كتبوهم ويعاودوا يكتبوا لا فراز. لو منويزيي ترافاي دون اون منويزري فابريك ان جولي بورتاي، ويدربوا عليها ومليوها عليهم، راه فيها فائده ليهم يديروها املاء. هذه راه تتبقى، هاد الاخير تبقى املاء تديروها ليهم. اذا نتمنى انكم استفدتوا انكم من هذا الفيديو. اذا كيف كنتوا تشوفوا راه سيتي une leçon d'exercice écrit, la page 122, l'unité 4. Alors sur ce, je vous laisse. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.